हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप से चैनल अपन को स्वागत। तो देखा आज आम कौ क्लास करवा जो +3 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 रो यूनिट 1 रो मोर 1 मार्क 2 मार्क प्रश्न आम आलोचना कर सारी एवं आम 3 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करवा यहाँ आपंकर 5 मार्क भी आप आसीपे परीक्षा। तो 100% आपणकर जे परीक्षा यही प्रश्न ही आसो ता भर ही आसो। आप खाली वीडियो को आरंभ शेष जाए देखूँ क्वेश्चन गुड़ाक फॉलो करूँ कहीं आम सबुदिन वीडियो नहीं आसचु इंपोर्टाट क्वेश्चन जक ताई रोचे। तो आज वीडियो आम जाऊ आलोचना करवा जो प्रश्न गुड़ाक सब सिलेक्टेड आपको किसी करवा दरकार नहीं, खाली आप नोट्स कर रखु आउ पढ़ी नियंतु। तो चलतु आम आलोचना करवा। तो आलोचना करवा आगु पूर्व जदि आप आम चैनल नुआरे अच्छा तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एमती सब नुआ नुआ वीडियो देखापी आम आलोचना करवा। देखो 1 नंबर प्रश्न आपने देखिपे 1 नंबर प्रश्न ये दिखाई फ्रांस रे पुरातन अमलर निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजतंत्र। तो यहाँ आपंकर टिप्पणी बोलिया। तो देखो ये उत्तर दिखाई पुरातन अमल स्वेच्छाचारी राजतंत्र थिला फ्रांस शासन व्यवस्थार केन्द्रबिंदु क्षमतासीन बुर्बन राजवंशर राजा मानक शासन नीति थिला ऐश्वरिक अधिकार भित्तिर शासन करने अर्थात से निजको ईश्वर प्रतिनिधि भावी राज्य शासन करथिले। स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक भाव जनमत को भ्रूक्षेप न करी उपभोग करुथिले असाम क्षमता सेमानक मुहर वचन थिला देशर आईन। केही राजांक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कले कौनसी अपराध बिना सेमानंकु गिरफ परवाना बल बंदीशाली मध्यकु निक्षेप करा जाउथिला। 2 नंबर प्रश्न दिखाई चतुर्दश लुई। उत्तर फ्रांस बोर्बन राजवंशर सम्राट चतुर्दश लुई शासन काल थिला 1643 रु 1715 ख्रीष्टाब्द। आईन शासन तथा न्याय क्षेत्र में सबू क्षमता थिला तांको अधीन रे। क्षमतार शीर्ष देश रे रही से घोषणा करथिले जे मु हेउछि राष्ट्र अर्थात फ्रांस कहिले राजा चतुर्दश लुई तांकर स्वेच्छाचारी शासन हेतु जन असंतोष सृष्टि होइथिला। तांकरी राजत्व काल राजधानी पेरिस ठारू 19 किलोमीटर दूर में अवस्थित वर्साइल नगर में एक विलासपूर्ण प्रासाद निर्माण करी चतुर्दश लुई फरासी राजकोषरू विपुल अर्थ व्यय करथिले। एही प्रासादर दर्पण कक्ष थिला राजांको विलास और आमोदर प्रतीक। एठारे रानी सामंतवर्गों सहित समय बिताई राजा शासन कार्य अवहेला करने सहित प्रजा मानू कर भार भाराक्रांत करथिले। तीन नंबर पंचदश लुई। उत्तर फ्रांस सम्राट चतुर्दश लुई पर पंचदश लुई शासन समय थिला 1715 रु 1764 ख्रीष्टाब्द। जने दुर्बल अदूरदर्शी विलासप्रिय शासक भाव शासनर गुरु दायित्व बहन करने को से थिले संपूर्ण अपारग। प्रजा मानक सुख सुविधा बा शासनकर्ता प्रति ध्यान न देई भार्साईर विलासपूर्ण प्रासाद दिन अतिबाहित करबाकू से पसंद करुथिले। पुनश्च दूरदृष्टिर अभाव हेतु से यूरोप रे आरंभ होइथिबा सप्तवर्षीय युद्ध में भाग नहीं फ्रांसर पराजय डाकी आनिथिले। कुशासन युद्ध पाई ऋण भार पराजयर अपमान प्रजा माने तांको शासनर अवसान पाई दिन गणुथिले। राजा शेष अवस्था निज भूल बुझी यथार्थरे कहिथिले जे मो परे महाप्रलय। 4 नंबर प्रश्न देखिबा षोडश लुई। उत्तर पंचदश लुई पर षोडश लुई 1774 ख्रीष्टाब्द फ्रांस सिंहासन आहरण करथिले। वास्तव में पंचदश लुई रही महाप्रलय तांकरी समय ही घटिथिला। जने उदार तथा न्यायपरायण शासक थिले मध्य भाग्यर विडंबना और निज परवर्ती राजांको भूल शासनर मूल्य ताकू ही देवाकू पड़िथिला। तांकर दुर्भाग्य आहुरी बढ़ीगला जेतेबेले से ऑस्ट्रियार राजकुमारी मेरी एंथोनेट को विवाह करथिले। 19 वर्ष वयस्क परमा सुंदरी एही राजजेमा शासन फ्रांस विषय संपूर्ण अनभिज्ञा थाई मध्य शासन कार्य अजथा हस्तक्षेप करुथिले। गर्व और अहमी कामंत एही रानी फरासी प्रजा प्रति उदासीन रही विलास व्यवसन विपुल अर्थ व्यय करने को आद कुंठाबोध करुनथिले।
ଦୁର୍ବଳ ମନା ଶାସକ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଶାସନକୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଶାସନରେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତା ଅଭାବରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ 1793ରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମେରୀ ଏନ୍ଥାଇନେତ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସର ବୁର୍ବନ ବଂଶର ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ। ମେରୀ ଏନ୍ଥାଇନେତ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମେରିଆ ଥେରେସାଙ୍କ ସେ ଥିଲା ଦୁହିତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳିନୀ ଜନନୀଙ୍କର ସେ ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହମିକାର ସୀମା ନ ଥିଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ରୂପେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ଦୟାର ପାତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲେ, ଅଥଚ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଭାର୍ସାଇ ପ୍ରାସାଦରେ ତାଙ୍କର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟିତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜଦରବାର ଓ ରାଜବଂଶର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ମତ ଦେବାରୁ ରାଣୀ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ଅପସାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ଦୁର୍ବଳ ମନା ରାଜା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଭିମାନିନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପ୍ଳବର ରାଜନୈତିକ କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ରାଣୀ ମେରୀ ଏନ୍ଥାଇନେତ୍‌ଙ୍କ ଭୂମିକା ସେହି କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କାହିଁକିନା ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ଅମଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାର। ଉତ୍ତର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରିବା ବୁର୍ବନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏତିକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆରେ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।